Hallelujah. This is all because of you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, hallelujah. Nining adlaw, Lord, na iniya kami karon, O Dios. Hallelujah, nakatambong, O Dios, hallelujah, sa paghatag gayon ng oras diha kanimo, Lord. This is not an accident, and this will never be an accident for us, O God, hallelujah. Because gituyo mo kani, O Dios, gitumod kami, luwas na ng Lord, hallelujah. But despite Ginoong Dios sa kamatuoran that we are already saved by your grace, O God, hallelujah. We just want to ask, Ginoo Lord, pasailuag yapon kami, Ginoo Lord, because na yung mga panahon, O Dios, hallelujah, na kami, Ginoo Lord, makabuhat sa mga butang na dili, Ginoong Dios. Ikahimutan diha kanimo, Lord, hallelujah. Lord, we come bow down before you, Lord, hallelujah. Lord, samtang kami magasugod, Ginoo, hiluang among kasing-kasing, O Dios. Hallelujah, kining ani karon, Lord Jesus, nga nakiguban ka namo, Lord. Hiluang among kasing-kasing karon, Ginoo, karon dayon, Lord, mamuhat ka, O Dios, sulod sa among kinabuhi, Lord. Hallelujah. Ginoo, kami nagpasalamat, Ginoo, Lord, hallelujah. Tungod sa kanang butang na imong gihatag ka namo, Lord, to provide ka in terms of physical and financial, O God, hallelujah. As well, Ginoo, Lord, hallelujah, Jesus, sa among spiritual, O God, nga mao kini, Ginoo Lord, among itagamtam ining adlaw, Ginoo. And even sa Ginoong Dios, we can also cherish these, O God, hallelujah. Labi na sa Ginoo sa mga regular days, Ginoo. Lord Jesus, nining adlaw sa mong panimbahon, Lord, tabangi kining imong mga anak, Lord, kaming tanan, O God, Jesus, nga madala, Ginoo Lord, diya sa imong tiinan, Lord, alang sa pagdaig, pagpasidungog kanimo, Lord Jesus. Nga Lord, ayaw kasagdaig, Ginoo, hallelujah. Na ang kaaway mo babag ka na mo, Lord, sa pagbuhat sa mga butang na alang diha kanimo, Lord, hallelujah. Ginoo, we pray, O God, na i-bless kining tanan nimo mga anak, Lord Jesus, in all aspect, O God, Jesus. Lord, we also want to pray, O God, hallelujah, for our brothers and sisters, O God, who are on their way, Lord Jesus, in this church, Lord. Please guide them, protect them, O God. Lord Jesus, tapuni sila sa imong gamahanan, mga kamot, O God, as they are going on their way, Lord. Panganhiling dinhi, Lord Jesus. And as well sa Ginoo, dili gyapon kami, Lord, mo surrender, Ginoo, sa pag-ampo alang sa among mga igsuon, Ginoo, Lord, hallelujah. Jesus, Ginoo Lord, sa mga igsuon namo, Ginoo, nga wa na, Ginoo Lord, makahatag gayon sa pag-iguban diha kanimo, Lord, dining mga adlaw, Ginoo Dios. Lord, kami nag-ampo kanimo, Lord, nga hinaot, Lord, imong hikapon ng ilang kasing-kasing, Lord, magapamuhat gyapon ka kanila, Lord Jesus, kay mao ka na ang imong kalipay, O God, nga ang isa, Ginoo Lord, sa mga kalag sa imong mga katawhan maiuli diha kanimo, Lord. And that is your promise, O God. Na Lord, sama sa usa ka magbalantay sa karnero, Lord Jesus, sa usa ka gatus, Lord, kung dunay mawala nga usa, imong biyaan sa Ginoo, Lord, temporarily ang 99, Ginoo, ug imong pangitaon ng usa, Lord, ug sama sa imo na kining makita, O God, ikaw malipay, Lord, ug imo kining gakson, Ginoo, hallelujah, ug sa pagpauli nimo niining karnero, Lord, hallelujah. Lord Jesus, maga-declare na ika, Lord, of celebration, O God. Ug mao kana, Ginoo, Lord, hallelujah, ang imong bation usab, Ginoo, sa imong mga anak, O God, hallelujah. Jesus, na Lord, we want to pray, Ginoo, Lord, dili kami mundang, Ginoo, sa pag-ampok sa among mga igsoon, Lord, hallelujah. Ginoong Dios, sa among mga brothers and sisters, O God, hallelujah. Lord, we still want to pray for them, O God, nga ikaw magapangita pamaagi, Lord, nga mahiuli sila, Lord, hallelujah. Lord Jesus, nining adlaw, Lord, sa Ginoo, sa among panimbahon, i-pray na mo, Lord Jesus, nga ikaw magapamuhat, O God, hallelujah, sa amo ang pagsugod, Lord, sa Sunday School, O God, i-bless ang imong mga pulong, nga doon na kami healthy discussion sa matag-usa, na makashare kami thoughts and our own opinions, O God, that can help us, Lord, to grow spiritually, Lord, especially, Lord Jesus, as a Christian, Lord, of imong mga anak, Ginoo. Labi na sab, Ginoo, Lord, sa Sunday service, Ginoo, Lord, ang magadala, Ginoo, ang naka-assign, Ginoong Dios, i-bless, Ginoo, ang pulong iyang i-share, O God, ang alawiton,
Lord Jesus, ang mag-a-uplift mga pag-ampo, O God, hallelujah, sa magadala, Ginoo, sa praise and worship, not just the worship leader itself, but also sa tibuok team, O God, gikan sa mag-back up, O God, hallelujah, sa media, Lord God Almighty, and as well, Ginoong Diyos, sa instruments, sa drums, sa bass, at sa guitar, O God, bihuga, Lord, sa imong gamhanang kamot, Lord, and as well, especially, Ginoo, Lord, Jesus, di ay, Lord, ang imong mga anak, Lord, nga mag-awit, Ginoo, Lord, nga, Lord Jesus, we want to pray, Lord, nga dili mo daog ang puhat sa kaaway, O God, nakuhaon kining pagkaluya, Ginoo, Lord, hallelujah, we are here to praise and worship your name, O God, busa walay laing rason nga, dili kami magapakpak sa among mga kamot, dili mag-aawit sa among mga ngabil, o dili magaluksok sa among mga tiil, tungod kay kami nagmadaugo naman diha kanimo, Lord, hallelujah. Come on, igsoon, hallelujah, Jesus. Well, Lord Jesus, we also want to pray, Lord, sa amo ang upcoming, Ginoo, nga offering sa igabahay nga alawitong diha kanimo, Lord, and as well, Ginoong Dios, sa mga salapianon nga kasing-kasing igahatag kanimo, Lord, ikaw mag-bless, Ginoo, and as well, Ginoong Dios, sa mga di pa makahatag, Lord, i-bless siya hapon, Ginoo, Lord, hallelujah, kay aron, Ginoong Dios, sa sunod, Ginoo, makahatag na, Lord, hallelujah, bahin diha kanimo, Lord. Kana, Ginoong Diyos, nga mga butang among giampo, Lord, diya sa imo hanggang halang ngalan, Lord Jesus. And as well, Ginoo, Lord, hallelujah, for the lastly, Lord Jesus, for your word, Lord Jesus. We want to pray, oh God, that you, the Lord, will bless the messenger, Ginoo, Lord, in every verse that he will share, oh God, and also, Lord, every thoughts that he would like to deliver in each and one of us, oh God, hallelujah. We want to pray, oh God, nga ikaw, Lord, ang imong Holy Spirit magapamuhat sa matag usa kanamo. Come on, igsoon, shall we have this individual prayer? Come on, pasalamati ang Dios, igsoon. Mga kitagpasaylo sa itong mga sala, hallelujah. Pasalamati ang Dios, tungod kay gibantayan ka, giprovidean ka sa tibok simana. Come on, can we just have that, igsoon, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamati ang Diyos, igsoon. Let us have this concept of individual prayer because igsoon nagapamati ang Diyos sa matag usa kanato. Although we are so many nga magaampo ugtungan, but believe me, igsoon, God is just so powerful that He is able to listen all the prayer at once. Hallelujah. Salamat o Diyos. Salamat. Lord Jesus, salamat Ginoo, Lord. O kining tanan, Lord Almighty, dili na mo matagamtaman kung dili pinaagi sa imong kaluoy o grasya, Lord, o sa imong gugma alang kanamo. Busa dungog ug himaya diha lamang kanimo, Jesus. Lord, pagadayon ka pasalamatan, diha lamang kanimo ang tanan sa pangalan mo, Jesus. Amen. O kami magapangimot kita igsoon as we listen to our Sunday school session. God, hallelujah. Amen. Okay, so salamat sa tungbi nga Dios, no? Kundi na ni ana sab kita karon, no? Adlaw nga Domingo,